magchika di ay ta. Kani di ang mga full-time mama no, kanang ikaw tanan, ikaw maghatod, ikaw maglaba, ikaw magdungag, ikaw tanan, imo tanan, pagkahuman ikaw pay mo tudlo si imong anak, kunya tulo ka imong anak, durimi. Uy, durimi gani ay. Mura na ko gwitiron, tulo ka buok. Ay, oh. Di jud lalim. Di lalim tulo ka bang imong tanan nya. Kunya mo sakyanan. Diri na halos na murag CR na lay kulang diri. Usay sa diaper kung naik ayon. Magisi na lang jud kog diaper diha ka pangihi kay dili pwede arinula sa kaluwag sa kong mga anak. Sumo na siya nga pag naa kay anak full time ka, dili pud ka kaingon nga hayahay kaayo kay ano, ang good thing lang dara kauban ni imong anak. Ikaw ang makasubaybay sa imong anak. Then kung i-compare nimo siya nga nagtrabaho ka, hayahay kay nagtrabaho guys. Na ano kay gikan mo ko nagtrabaho bago ko nag full time. Kung magtrabaho ka sa trabahoan mong good, kung wala ka himuon, makarelax ka. Makalakaw-lakaw ka, makarelax ka imong mind, makakanta-kanta ka, makadungog kag music. Uy, sa balay, imong madungog, imong tingog. Ako ang tingog, akong madungog. Labi nagmabuntag. Hay, ratatat. Pero dili, always, night time nga, hey, salamat, wala ko na kayaw-yaw. May ingana jud ko. Kanang dili ko kayaw-yaw. Hey, salamat. Ang kalaban kay nako kanang mamukaw ko mabuntag. Mukaw ko sugod alas 6. Hey, mang mata, 6:45. Ay ha, magdali-dali. Mudud na. Mudud na. Or, kung mamatag 6 o'clock mo lingkod sa kanan, dugay kay mahuman. Musiga pa imong mata. Ay. Pero believe ko aning tiya, kabalo jud siya nga kanang buyag sa mulihok. Ay, maligo man siya dayon. Pero dugay lang po jud siya maligo. Madumahuman. Dili siya ang typical nga kanang bata nga madali-dali nimo. Mumata siya 6 o'clock pero ang iyahang lihok bisag nagkarakara na ka, normal lang. Kanang relax lang iyang lihok. Kung pasagdanan ako, ang kuya, kung tukar usahay nga na dyan. Nga, pakwan-pakol man na kay di man nimo mahatod ug isa like okay. So usahay pod ako ang makasala. Kay humana sila tanan na sakyanan. Ako ang naiwit kay ako pa may mandrapog lamesa, manghugas og plato, kuatanan. So kung i-compare nimo siya kung trabaho ka, mas makarelax jud ka sa trabahoan. Ang ano lang sa trabahoan kay nakay pressure dadto sa imong pagtrabaho ug nakay pressure sa paguli nimo sa balay. O lahi-lahi kumbaga, kunya usahay madala nimo dadto, wala kabalo ang mga kauban ug naunsa na ka. So usahay i-manage lang yun na siya. Pero karon no, nga dako-dako na si Zambuyag, dili na jud pareha dati last year 2022-2023 na grabe yung binanat. Grabe ang kaya siya niluhag pa kay siya, dili pa siya ingon nga mabaktas-baktas nimo kanang layo kay baby pa man. Pero karon nga dako-dako na, okay na mo na ingon nila nga pag madako nimong anak, yahay na ka. Bye bye.